Hello everyone, mga dong, mga day, it's me, your Ate Arlene, back again with another mini vlog. For today's ganap, papunta kami ngayon sa Limasawa Island to commemorate the 500 years anniversary of the first Easter Mass in Limasawa. Mao na guys, so as you can see in our video, luhag kaayo because nagpambot raman mi and medyo bad-bawd gamay. And we're also thankful to Ma'am Jen and Sir Wilson who encourage us na mo sabay na laman nila, and then nag-offer po sila og kwarto for us kay mag 2 days mi sa Limasawa. In our first day, pag-abot na mo dayon sa Limasawa, akong gisuroy ang inyong kuya sa mga lugar na wala pa niya maanhi sa Limasawa. Among gisoroy ang mini museum diri sa Limasawa, and then nisaka pud mi sa Magellan's Cruise at the top view of the Limasawa Island. Ayan, oh, kanindot ka just view. And then in the afternoon, nangaligumig Island Lagoon, nindot kayo blue. Nindot sad ilang dagat kay arang ka blue, and then arang ka laom ug arang ka tinaw. So lamig gyud magbalik-balik diri sa Lagoon Resort. Og karon ning labay mi sa South Parula diri I don't know what story behind this, pero ning anhira mi kay hindot man siya ng mga flowers. And then picture. Og kay nasugdanan na mo kaligo. Og wa may kailis ngadto sa lagon kay daghang nagpila. And then nindot man pud ang mga tricycle diri kay kung basag-basa ka magpasakay bansad. Then hapit na naman pud mi og dakdak nangaligo aron sulit na lang jud pud among pag-anhis Limasawa. In the evening, we attend the youth activity. We witness the Kahayag Festival, or the Festival of Light, performed by the youth in the Diocese of Masin. And in the second day, which is the Easter Sunday, the anniversary of the first Easter Mass, we attend the Holy Mass. And then, right after, niuli na, pagpanguli na mo, lami na dyan among sakyan, wa namin nagpambot, nag-coast guard, nag-yun mi. Thank you, salamat sa libre na pasakay. I think that would be all in our Soroy in Limasawa. See you on our next vlog.